हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमर साहित्य सुमन बहिर चतुर्थ पाठ जाना होची पानी रे पानी। तो यही पाठटी को पिला माने आमे संपूर्ण रूपे यही गोटे वीडियो रे डिस्कस करबा। ठीक अछि। तो पिला माने पानी रे पानी कहले आमे कोन बुझसे कहलो ना चारिडे खाली पानी आगा थिबो नै कि जोर देखियो सेटा पानी घर आगे देखियो पानी बारिकान देखियो पानी ऊपर देखियो पानी तळे देखियो पानी जुआर देखियो सेटा खाली पिला माने पानी ही पानी नाइ कि पिला माने। तो मोटामोटी रूपे पिला माने एही पाठरे आमे एही चारोटी टॉपिक ऊपर आमे डिस्कस करबा। कोन कोन प्रथमे देखिए आमे जल चक्र कहले कोन बुझियला पिला माने जल चक्र बेले कोन ताको आमे देखिबा। ता सहित जल न मिलिबा जोगु कोन कोन हमर दैनंदिन जीवन रे समस्या सृष्टि होची। एहा सहित दुर्भिक्ष ओ बन्या आमे समस्त जानिछे जे जदि वर्षा प्रबल हब तेबे बन्या भलिया परिस्थिति सृष्टि हब। जदि वर्षा हबनी पानी हमकु मिलिबनी तेबे मरुडी बा दुर्भिक्ष भलिया परिस्थिति सृष्टि हब। परिशेष रे आमे देखिबा जे पानी हमकु संचय करिबा निहाती आवश्यक। जदि आमे पानी संचय न करिबा तेबे बहुत गुडे असुविधा हबार संभावना अछि। जदि से असुविधा को हमकु एडैबाको अछि तेबे हमकु जल संचय करिबाको निहाती आवश्यक। तो मोटामोटी रूपे एही चारटा जिंस को आमे एही पाठरे आलोचना करिबा। तो एही पाठर बा एही गद्यर लेखक होउचंदी अनुपम मिश्र। तो सर्वप्रथमे आमे लेखक परिचय टी देखिदेबा। तो अनुपम मिश्र जे कि 1948 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 2016 मसीह रे मृत्युवरण करथिले। तो अनुपम मिश्र जणे लेखक अटंती संपादक आउ जनाशुना परिवेशविद मध्ये अटंती। या सहित से जणे फोटोग्राफर भी अटंती। देखो बिले अनुपम मिश्र लेखक एकाधार के जणे लेखक संपादक परिवेशविद ता सहित जणे फोटोग्राफर भी थिले अर्थात मल्टी टैलेंटेड थिले। परिवेश संरक्षण क्षेत्र रे से अनेक प्रयोगात्मक कार्य करछंती। किमिति परिवेश बा हमर एनवायरनमेंट सुरक्षित रहइबो सफा सुतरा रहइबो वायु प्रदूषण हबनी जल प्रदूषण हबनी आ ऊपर से बहुत काम करछंती। आउ से गोटे बढ़िया बही लिखिछंती जोटा कि हिंदी भाषा लिखा जाइछि आज भी खरे हैं तालाब आज भी खरे हैं तालाब। एटा तांकर गोटे चर्चित पुस्तक अटे। ता सहित ब्रेली अक्षर रे मीन्स जो माने चक्षुहीन बा दृष्टिहीन अटंती से माने पढ़िया पई ब्रेली लिपि रे मध लिखिछंती आ ताको अनुवाद मध से करि परिछंती। एहा से तांकर आउ गोटे माने पुस्तकर ना होछि साफ माथे का समाज से ए बहिटा मध लिखिछंती। आउ हमर अनुपम मिश्र गांधी शांति प्रतिष्ठान रु हले कि गांधी शांति प्रतिष्ठान रु गोटे पत्रिका बाहर थला जाना होछि गांधी मार्ग। एहार से प्रतिष्ठाता थिले आउ संपादक मध्य थिले। बुझिला पिला माने। तो चलो पिला आरंभ करिबा हमर चैप्टर को। हमर एही पानी केउठु आसुछि पिला माने पृथ्वी पृष्ठ जो पानी अछि ता केउठु आसु बोले एठी प्रश्न करा हिछि। पुणी से पानी गुडी को केउ आडे चली जाउछि आमे माने ए विषय रे केबे किछि भाबिछु कि सत कहले पिला माने आमे के भाबिचे जे पृथ्वी पृष्ठ जो पानी आमे पाउचे से पानी आसुछि कोठु आ कुआडे जाउछि। तो आमे केबे पिला माने चिंता कर नथिबा खाली भाबिले हेबोनी बरम एही विषय रे पढ़िबा निहाती जरूरी अटे। अवश्य भूगोल पाठरे आमे पढ़ला बेले हमकु जल चक्र विषय रे कह जाइछि नै कि जल चक्र अर्थात पानी भितर जदि हम चक्र बुलेबा ताकू पिला माने जल चक्र कहबा कि नाही ताकू आमे कहबानी। तो देखो एहा को पढ़िया परे आम मन मध्य रे एक सुंदर चित्र भी आंकी हेउथिबो। जल चक्र विषय रे आमे पढुचे बा पानी विषय आमे पढुचे ए प्रकार किछि धारणा आस्तु। देखो जेमिति कि वर्षा होउछि पिला माने वर्षा हेबा द्वारा कोन होउछि आकाश मार्ग रु पानी गुडी को पृथ्वी पृष्ठ रे पडुछि। पृथ्वी पृष्ठ पिला माने बहुत गुडे झरना भी अछि से समस्त नदी झरना रे पानी पडुथिबो आउ से शेष रे से नदी झरना जाई पिला माने समुद्र रे मिसथिबो नै कि आउ ए पानी पुणी बाष्प होई बा जले बाष्प होई आकाश मार्ग को जाउथिबो पुनर्बार घनीभूत होई वर्षा आकार तळे पडुथिबो। एहा को पिला माने मुख्यतः कहा जाय जल चक्र बोली कहा जाय थाए। तो ताहा हला तो हम मन कोन कोन छवि आस्थिबो ना सूर्य आस्थिबो पिला माने जे कि पृथ्वी पृष्ठ थिबा जल को बाष्पीभूत करी वायुमंडल नेबारे सहाय्य करंती। समुद्र बादल पवन पृथ्वी वर्षार जलबिंदु बही जाउथिबा एक नदी आ तारी कूल रे थिबा तुमर आ आमर घर आ गाँ आ शहर। पिला माने आमे समस्त जानिछे जे ए नदी कूल रे बा समुद्र उपकूल रे ही बहुत गुडे लोक बसवास करंती निजर जीविका निर्वाह करंती
ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଧନ୍ଦା କରିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ନଦୀ ନିଜର ଉଭୟ ପଟୁ ପାଣି ନେଇ ଉଭୟ ପଟୁ ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ନଦୀ ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ ଦି ସାଇଡ୍ରୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ, ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନଦୀ ନିଜର ଉଭୟ ପଟୁ ପାଣି ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ନଦୀ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସି ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ବି ମିଶି ଯାଉଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଯମୁନା ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯାଇ ମିଶିଛି। ତ ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୂଳ ବେଲେ କ'ଣ ନା ନଦୀ କୂଳ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପାଣି, ନଦୀର ପାଣି କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଥିବା ବାଷ୍ପ ଆଉ ବାଦଲ ହୋଇ ପାଣି ରୂପ ନେଉଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ତାହା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳୀୟାସ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମିଶିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଜଳର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ପିଲାମାନେ, ଏ ତ ଗଲା ଜଳଚକ୍ରର ବହି ପଢ଼ା ପାଠ କଥା। ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ପଢ଼ିଛେ। ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ, ସ୍କୁଲରେ, ଅଫିସରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ତା ସହିତ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ପାଣିର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବ। କେମିତିକା ଚିତ୍ର? ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଆସୁଛି କି? ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ପାଣି ପାଇପରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଆସେନି। ତାକୁ ଯଦି ଖୋଲିବ, ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପିଲାମାନେ ଖୋଲୁଛେ ତ ପାଣି ତ ଆସୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣି ନ ଆସିକି ସୁ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ପାଣି ପାଇପରେ ପାଣି ଆସୁନି। ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହା ପୁଣି ଅସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି କେତେବେଳେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସେନି, ମାନେ 5 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଆସେ। ଯଦି ତମେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ସବୁଦିନେ ପାଣି ଆସୁଛି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର। କେତେବେଳେ ରାତିରେ ତ ଆଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଅଥଚ ପୁରା ଭୋର ସକାଳୁ। ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ଆମ ଆଖିରେ ପିଲାମାନେ ନିଦ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ଆସୁନଥାଏ, 5 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଆସେ, ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପାଣି ଆସିଲା ତ ବାଲ୍ଟି, ବାସନ, ମାଠିଆ ଆଦିରେ ଭରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଥାଉ। ଆଉ କେଉଁଠି ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମାଠଳ ଗଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଘରେ ସେ ପାଇପରେ ମୋଟର ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଟର ଲଗେଇକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଉ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଘର ପାଣି ଟାଣି ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ। ଜଣକର ଏମିତି ଅନୀତି କାମ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଟର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଫଳରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ମୋଟର ଲଗେଇଥିବ, ତମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋଟର ଲଗେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯିବନି। ସହରରେ ଏବେ ପିଲାମାନେ, ସହରରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବିକା ହେଉଛି। ଏହି ଅଭାବ ଖାଲି ଗାଁ କି ସହର ନୁହେଁ, ଏହି ଅଭାବ କେବଳ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବରଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟରେ ପକାଉଛି। କ'ଣ ନା ପାଣିର ଅଭାବ। ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉନି କି ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଏହା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଏଇଟା ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ପାଣି ମିଳୁନି ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦିଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳେନି, ପାଣିର ବହୁତ ଘୋର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ବୋହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତମ ଘରେ, ସ୍କୁଲରେ, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ, ବାରିପଟେ, ରାସ୍ତାରେ, ରେଳ ଧାରଣା, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଦେଶର କେତେକ ଭାଗ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଣି ଏପଟେ ମିଳୁନି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ରହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ୟା ନା ଗାଁକୁ ଛାଡ଼େ, ନା ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତ ବନ୍ୟା ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଛାରକାର କରିଦିଏ, ଆଉ ସହର ଯଦି ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାରକାର କରିଦିଏ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟକି ଯାଏ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଜାମ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତ କେହି ଲୋକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହା ପାଣି ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ହୋଇଥିବା ଓ ପାଣି ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଅଧିକ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ପାଣି
नथिबा जगार मध्य समस्या देखा जाए अधिक थाउ कि कम थाउ अर्थात से दुर्भिक्ष होइथाउ कि बन्या भली परिस्थिति होइथाउ ये उभय गोटे मुद्रार दुई पार्श्व अटे जदि आम ये दुईटी को ठीक भाव में बुझीपर आ दुईटा परिस्थिति संभाली पार दुर्भिक्ष और बन्या भाया परिस्थिति को तेज आम केते प्रकार समस्या मुक्ति पाइपर चलो किसी समय आम पानी रही गोलोक धंदा को गोलोक धंदार अर्थ हूँ पिला माने जटिल समस्या गोलोक धंदार अर्थ हूँ जटिल समस्या खाली आम समस्या कहीपर तो पानी जो समस्या अच्छी आम भूली जा आ निजर घरे जो सरा घड़ी अच्छी सरा घड़ी बोले सराघात पे जो आम पैसा माने जे जहाँ पैसा देला आम सराघात जो पैसा रखुचे तो किस समय आम पानी समस्या बा बड़ समस्या को भूली जा आउ निजर सरा घड़ी कथा मन पकईबा आमको जदि यही पैसा दियंती आम कौन कहे ना खुशी होकर धाई जा चरापट निजर सरा घड़ी में सराघात से पैसा को आम पकई दौचे से 1 टंका 2 टंका 5 टंका केबे मुद्रा न हो केबे मुद्रा हो केबे कौन बड़ नोट हो से सब आम धीरे धीरे कौन करछे ना से सराघात आम जमा करछे कौन जमा करछे ना पुनर्बार जितेबाला आमर किसी टंका दरकार पड़े सेतेबाला यही सरा घड़ीर संचय को उपभोग आम कर व्यवहार करुचे तो जमी पे सराघात को आम ये व्यवहार कले तो आमर ये पृथ्वी गोटे पिला माने प्राकृतिक सरा घड़ी अटे माटी तैयारी तो आमर पृथ्वी माटी तैयारी तो माटी तैयारी विराट सरा घड़ी रे प्रकृति कौन कर वर्षा ऋतु समय प्रचुर पानी संचय करमी आम आम सराघात पैसा संचय करछे तो पृथ्वी निज भितर वर्षा पानी रूपक अमूल्य संपद को से संचय कर रखी सेतेबेले टंका ठारू केते गुणा मूल्यवान यही वर्षा को देख पे ये पिला माने आम रखुवा सुना रूपा टंका ठारू पैसा को अधिक मूल्यवान जिनस कहुई कहीं पे देख टंका पैसा नथिले आम बंचीपर कि पानी ना बेले आम बंचीपर ना तो पानी जेहेतु आम जीवन भाया निहाती आवश्यक अटे से पानी को सुना रूपा ठारू अधिक मूल्यवान कहुई तो से टंका ठारू केते गुणे मूल्यवान यही वर्षा को आम बड़ सरा ये जो प्राकृतिक सरागढ़ आम संचय करना उचित अटे आमर गाँव में कि सहर में जो पिला माने छोट बड़ जो पोखरी कि ह्रद आदि रही पृथ्वीर प्राकृतिक सराघड़ी भाव में कम करते पिला माने जमा होइथिबा पानी माटर तले लुचि रही जलभंडार माटी तले कौन पिला जलभंडार लुचि रही ना भूतल जलभंडार धीरे धीरे कौन हो पिला माने ये जो पोखरी कि नदी जो पानी जगह था से जगह धीरे धीरे झरी झरिकी जो आमर भूतल जल अच्छी पिला माने सेठी जाई संचय हो रही था द्वारा आमर भूतल जल भंडार समृद्ध होता है आ पानी यही राजकोष आमको मात्र देखा जाए ना पानी यही राजकोष आमको देखा जाए ना न देखा गले पिला माटी तले ताहा संचय हो रही है मात्र यही राजकोष आम वर्षा ऋतु गला सारा वर्ष जाक आम व्यवहार करछे से घरे हो जमीर हो कि पाठशाला हो पानी को आम व्यवहार कर मात्र गोटे पाली एमती आसी जिते आम मैंने यही गुप्त राजकोष महत्व भूली जाऊे अर्थात जो माटी जो पानी अच्छी से पानी आमको जो केतिकी साहाय्य करछे आम बेले बेले भूली जाऊे आउ भूमिर लोभरे आम कौन करछे निजर जो पोखरी गुड़िक अच्छी जो पोखरी पानी जदि रही था तेबे ताहा माटी तल को चींकी जीवार सुजोग होता किंतु आम कौन करछे निजर लोभ पाई से पोखरी गुड़ी को अलिया पोती ताकू समतल कर दउछे कहीं ना ता ऊपर घर द्वार कि कौन कलकारखाना हम बोली तो चाहू चाहू या यही पोखरी मान केउंटी घर केउंटी बजार केउंटी सिनेमा हॉल केउंटी स्टाडियम सब तैयारी हो सारा तो एमती एक बड़ भूल पाई एबे आमे समस्त को दंड मिल तो ये कौन भूल करछे पिला माने ना ये जो पोखरी गुड़ी को पोतिकी आम समतल कर देचे यहाँ हूँ आम द्वारा गोटे बड़ भूल अटे जहाँ आमको दंड मिलूँ ग्रीष्म ऋतु में आमर नलकूप सुखी जाऊँगी आ वर्षा ऋतु में आमर घर द्वार बुड़ी जाऊँगी एथिपाई जदि आमको दुर्भिक्ष बन्यारू रक्षा पाइबार अच्छी तेज निजर आखपाखर जलस्रोत पोखरी आ नदी मानक रक्षणाबेक्षण भल भाव में करने को हम जदि ये भल भाव रक्षणाबेक्षण हम तेज बन्या भाया परिस्थिति सृष्टि हम ना तो जलचक्र कथा आम ठीक भाव में बुझीपारे जिते पिला माने वर्षा होउछि ताकू संरक्षण करवा उचित आ निजर भूतल जल भंडार को सुरक्षित करवा आ निजर सरा घड़ी को भरी रखा उचित सब ताहले आमको दरकार बेले पानी किसी अभाव पड़ो ना आ जदि आम जलचक्र ठीक उपयोग करवानी तेबे आम पानी चक्कर फसीबा पानी चक्कर बेले कौन ना पानी असुविधा आम पिला माने पड़ीजा ठीक अच्छे पिला माने तो पिला माने ए प्रकार आम ए पूरा चैप्टर को ये कंप्लीट करले आशा करछि वीडियोटा समस्त पसंद आथिबो तो चलो पहले वीडियो को एठे एंड करबा समस्त थैंक यू सो मच।